Selamat datang bala peninga ngagai channel aku yang akan beri nama Ruai Maya Lepa. Ngarap ke kita udah perindang meninga cerita-cerita bukai yang dari tusi aku. Jadi dia tu aku dekat Nampung baru cerita Iban pakai Raja Brook bat tusun ke-8 tu. Jadi ngambil kenda masa jam dinga kemeh tampuang tu. Dalam tahun 1843, rekaya dana Allah belanggar ngau bala raja ke diulu ke Kapten Henry Keppel. Tik mudik batang saribas. Ngena kapal diberi nama HMS Dido. Ngalah ke rumah ya di Padih. Rumah linggir Mali Lebu di Pakau. Engkau rumah orang kaya Gun, Mangkuk Bumi. Di Nangatawai. Patik Rimbas. Udah kayau tu rekaya dana. Linggir engkau linggi. Tik ngari ke Iban sekerang. Di kangau ke Raja James Brook, ngagai kapal ya di Tanjung 10, Saribas Ili. Ngasuh sidak nyerah ke diri, nunduk ke perintah. Raja James Brook bisik nulis tentang dana munyi itu. Di orang kaya pemanca of Saribas is now with me, the dreaded and the brave, as he is termed by the natives. He is small, plain-looking and old, with his left arm disabled and his body scarred with spear wounds. I do not dislike the look of him, and of all the chief of that river, I believe he is the most honest and steer his course straight enough. Dalam jaku Iban, gentaran jaku di atasnya lebih kurang munyito. Orang kaya pemanca dana, Aris Haribas, engkau aku dituk dia tu. Ia tu meh orang ti cukup belambar, belinsar, cukup berberita jelai nama serta berani. Gamal yamit, tang likun peniau di pedak, lalu umur udah lanjut mimit. Lengan kibak ya singkung, lalu tubuh ya penuh litan, rajai, abi pantap, engkau tumbuk sangkuh. Aku dekat benar, berarti serta merniang Gamalia laban nari semua tuai bukai dalam batang airnya. Aku bisik benar pengarap dalam hati. Lalu belabak ke ya tu meh tuai ti pemaduk lurus, ngiring tau ke mata nembiak redak ya. Udah berbaik engkau raja. Rekaya dana, hendak kalak nguji ngelaban raja. Laban ngingat ke mimpi ya ti diajar kumang. Hendak ngasuh yang laban raja ribai. Kebisik. Kedatai ari tisi langit. Tungak matahari mati. Baduk dana bayang. Pengawak ngelaban raja ditampung kepala manuak sabung ya ke bernama Libau Rentap. Kedekak dikenang udah tu lagi. Dalam tahun 1853, Iban hari layar, Padih ngau paku ili. Bisik nangguk buntal ba Tanjung Kau. Ari ulu nanga saribas. Dalam batang saribas. Laban mayanya endang musin buntal ngaban. Tau ka nyaru. Ngempas ka diri dekat betelu. Benuang sidak berikan dia. Sidak lalu dialah ke Iban Balau. Ari Bukit Bantiang. Tingu juang ka sidak mayuh parai dibunuh munsuh. Serta parai lemas ngerari ke diri laban ti nadai senjata dikena ngelaban. Medak balaya mayuh parai digasak ke musuh. Rekaya dana lalu muai diri terjun nyemerai ke tebing laban dekat hidup ke seput diri. Ia lalu dititih ke musuh tubuh 11. Bendar sidak 11-nya dekat munuh ya. Kesmina nangkat diri kena duku natuk. Tang da ulih sidak laban rekaya dana tu ngai telih. Nyepik ia ndak oleh laban. Balai ban balau 11 ikutnya. Lalu ninggal kaya pihak aja. Laban sidak pan nyau ikak belaban ngau ya. Laban tik lalu ikak. Rekaya dana pan lalu luput. Ia dani temu pagi siti. Lebuh berjalan nebiang air saribas. Ia bertemu ngau laut siku. Tik ngelalaya. Ia lalu minta anjong lautnya pulai ke Padih. Datai di Padih,
Ia ngangau kalinggir mali lebu, ari paku. Enggau unal bulan, ari ulu layar. Mai dua ikutnya ngalah ke balau, ba bukit bantiang, dikena bebalas ke balas sidak. Ti nyau dekat los dibunuh hiban balau, maya ngawak buntal. Di Tanjung Kawa, laban nari beratus ikut sidak keberikannya. Yang kawa menyadi ia isi. Semina rekaya dana aja agi hidup, serta mai rita pulai ke menua. Tayak pihak, niat rekaya dana ke dekat bebalasnya tadi puntan, baka menasan jale-jane, labah baka buah merunjau ilai. Laban benuang sidak nyendia ke diri dekat nganyau iban balau di Bukit Bantiang. Dia ada rekaya dana kena penyakit tampuk buah. Tingujung kaya parai dalam tahun 1854. Anak ia ke bernama Umpu, megak sama parai kena penyakit te sama dalam tahunnya. Sedua ia Umpu sama ditumbak kebab pendam terusu di buluh hantu Padih. Maya menua Sarawak tu agi pakai perintah Sultan Brunei kelia. Tuai-tuai iban ke bekempit ngau pemasai Sultan Brunei di Sarawak. Mayuhnya diberi sidak gelar tau ke pangkat baka pelima, orang kaya pelima, orang kaya pemanca, engkau orang kaya temenggung. Sekedar hari tuai-tuai iban kampit boleh pangkat ngemasai tu hari pemasai Sultan Brunei ianya baka sidak orang kaya beti, tajai ngindang, orang kaya gun mangkuk bumi, orang kaya antau linggang negeri, orang kaya pemanca dana bayang, orang kaya temenggung juga, orang kaya temenggung tanduk, orang kaya penglima randi rantai, orang kaya janting, orang kaya rabung, orang kaya gasing, engkau pelima mujah buah raya. Jadi tuai-tuai iban kehendak tentu oleh kawal bala pemasai Sultan Brunei serta ke sigak-sigak mimit. Laban kehendak tentu dekat berkempit, taukah dikena bangsa laut ngigak penguntung ke sidak empu. Mengkang ngena sumbar asal iban sidak. Baka sidak libau rentap, linggir mali lebu, unal bulan, balang balai nyabung, kedu langindang, ngumbang berawah langit, bantin hijau lelayang, lintung muari, gerinang nitiak, kana nitar tanah, janting lang labang, engkau mayu hagi tuai-tuai kebukai. Bak tubuh James Brooke, gelar baka kedebrik pemasai Sultan Brunei ngagai tuai-tuai iban, ke taluk ngagai sidak ke ngelamak tu. Nadai diberi ia ngagai tuai-tuai bangsa iban. Laban ia ndak tentu rindu ngagai bangsa iban. Ketegal ti udu berpumpung kepala orang. Tas tahu ka bangsa bukai. Ti lemi ari sidak serta nerumpak di tasik. Kak semina tuai bangsa Bidayuh ke bernama Panglima Kulo ajak dibisik ditemu diberi Raja James Brooke pangkat orang kaya pemanca. Kengujung kaya dikangau ke bangsa Bidayuh ngena gelar orang kaya pemanca Panglima Kulo. Nyau datai bat tubuh Raja James Brooke, tuai-tuai iban, ke udah balat ngelaban perintah Raja Brooke ngelamak tu. Lalu diberi ia gelar pengulu, dikena ngenyelap ke hati sidak. Awak kendak bangaran si iga begede tau ke ngelimpang ngelaban perintah Raja Ribai, baka ke udah-udah. Kelimpah harinya ia lalu ngidup ke gelar orang kaya pemanca, ti diberi ia ngagai Nanang, anak OKP Dana Bayang. Raja James Brooke megak mungkal gelar pengarah, ti diberi ia ngagai Ringkai, engkau gelar pengulu dalam, ti diberi ia ngagai Munan, laki Subang, ucuk libau rentap. Lebuh Charles Vainer Brooke jadi Raja Sarawak. Ia numbuh ke siti agi gelar atau ke pangkat
ke pemaduk tinggi ngagai bangsa Dayak Iban ke dikumbai Temenggung. Pangkat Temenggung tu diberi ia ngagai pengulu koh anak Jubang. Hari nanga entawau balih kapit kena ke 16 bulan 11 1924. Sepengudah kengatur pengawak bebancak babi pemaduk besai dalam tipan cerita lama menua Sarawak di kubu Silvia Kapit. Dikena ia berbayak ke bangsa Iban ngau bangsa orang Ulu. Tembuk pengawak bebancak babi nya keliak. Pengulu Temenggung koh ngau Taman Kila. Diberi Raja Tajau Menaga Labang. Sigi Siko. Lalu sapit sedua ianya pengulu kana ngau pengulu Abun. Diberi Raja Gong Selebuan Siko. Okey, dia tu bala peninga kita ngenang ngong lansa Siko agi ari bujang berani kita. Ia ke bernama Libau Rentap. Nadai orang kagi hidup dia tu, nyengala nemu. Dini alai pengelima Iban ke bernama Libau tu ada. Tebal lagi cerita madah kaya ada di Batang Kanyau, Kalimantan Barat, Indonesia. Lalu bisik megak cerita madah kaya ada di Sungai Pinang, Batang Sekerang, Sarawak, ke dia tu. Apai Libau ke bernama Ningkan, engkau indaya bernama Imbong, kenuk ko cerita hari datai hari Batang Kanyau, Kalimantan Barat, Indonesia. Bisik cerita, madah ke sidak pindah ke Sarawak kita, lebuh Libau agimit. Libau belabuh pegari rita sepengudah sidak ke pindah Kulu. Hari nanga kejemut, ngagai lintang Batang. Kesama megak dalam Batang Sekerang. Baka tuai-tuai Iban kesama pegari nama tempat rita dulu keliak. Apa yang ningkan Libau tu megak bisik ngembuan darah bunsu antu. Yang kaum burung iri. Engkau darah petara bakas ngalang burung. Lalu indaya Imbong endang peturun Siko tuai ke beberita ari Batang Sekerang dulu menyak ke bernama Maliang ke berjuluk pating bunga menyala. Libau tu tahu serang numbang ke menua. Laban ia tulung ke liang seduai kumang ari panggau Libau. Ia terbilang lagi disebut Rentap berduduk arin sumbar ia munyito. Sumpit lasit tibung temaga. Sumpit mit nyipak ke jerit bintang 3. Labuh ke baruh munuh nyumbuh jelu nyala. Makai nuan Libau runtuh tanah Rentap menua. Ia megak digelar orang Libau panggau dara Rentap tanah kudik menua. Libau Rentap belabuh bermunsuh ngelaban raja dalam tahun 1844. Kalai ia bertempuh ngau bala raja ke diulu ke Datuk Patinggi Ali di Kerangan Peris, Sekerang. Bak serang tu Datuk Patinggi Ali parai 29 ikut, lalu 56 ikut bakal. Laban ditinggang bala Rentap ngena ngkerabah. Sidak ti parainya yang kaum Datuk Patinggi Ali empu. Engkau siku bangsa orang putih ke bernama George Stewart. Sidak ti mati tu dikubur ke diundup memegang. Lebuh belaban ngau bala raja ke betuai ke William Brereton di Lintang Batang Sekerang dudi hari tu. Manuk sabuh Rentap ke bernama Layang. Mujur munuh Tuan Allen Lee, bangsa orang putih. Lebuh perauk sidak Allen Lee berintas ngau perauk sidak Rentap. Ia ke bendar Rentap tu tadi dekat nyerang kubu raja di Nanga Sekerang tang William Brereton kenyaga kubunya dulu nemu rita Rentap dekat ngalah kaya. Nya alai ia lalu minta bantu Allen Lee kenyaga kubu perintah di Lingga. Bak kayau tu keliak. Siti utai kenyalai bisiknya di ianya bangsa Indo utai ke tahu nyengat baka Indo gamang nani ngau pantak sama ngau nyawab bala Rentap.
ngelaban bala raja. Nyengka dibaik kuasa rentap ke cukup berantau. Kelimpah harinya jelun turun, burung tiung ngau jelun peliau, seruran madah kerentap. Nanti semak musuh bisi datai dekat ngalah kaya. Udah kaya tu rentap nambah tau kan nyeruri sumbar ya baru munyi tu. Rentap tanah rentap menua. Tuan Ellen Lee ke mati ndak berga. Tuan Brereton tahu masuk ke kain. Endak Tanjung bala raja. Rita layang tampak terang. Mandang ke air rupa. Abang ayang badu agi ke pendiang bala. Undup habis tepelut leka mata. Balau nadai agi kerangau sebelah kerapa. Udahnya libau rentap ngagak kuta di Sungai Lang. Kepengkalan ya nyerang kubu Sekerang. Kuta rentap di Tebat Sungai Lang tu diserang Captain Brooke. Enggau Charles Johnson Brooke. Dalam bulan 8 tahun 1854. Ti mai bala pengayau bisi 7,000 ikut. Nyepik ndak oleh nan rentap mai balaya lari. Bak kayau tu William Brereton parai laban kena penyakit cirit muang air. Tahukah di Kumbai kita dia tu kolera. Bak pengarap bangsa Iban penyakit muang air tu semengkah hari senyata ti beri orang panggau libau dikena ngalah ke musuh. Nya alai berpilih hendak orang ke belambar belinsar dulu kriak diberi orang panggau libau senyata ke bangsa tu. Ko Charles Brooke. Nanti jalai kayau kita betuai ke orang putih berkata. Kita segi na oleh ngelaban rentap. Kena ngelaban bangsa Dayak. Kita mesti ngena bangsa Dayak empu. Laban semina bangsa Dayak aja. Oleh munuh bangsa Dayak. Lebuh nan ke bala raja di Tebat. Rentap empu bakal tang lagi oleh lari. Lari dari Sungai Lang. Libau rentap lalu nguta Bukit Saduk. Hari Bukit Saduk, rentap suah ngalah ke Balai Iban. Tik ngemang ke raja. Ko rentap. Orang putih sigi pedih Allah ke di Tasik. Laban sidak yang mayo kapal ngau meriam. Tang kami Iban landik berbunuh di darat. Dalam kampung. Serta ndak merinsak niki bukit kerenjan-renjan. Ko Charles Brooke ngenang sida rentap ke nguta Saduk. Nitiah ke jerita enggau pengarap sida. Bukit Saduknya sigi endak oleh Allah ke musuh ngapa. Dia mehalai musuh kami kepada rentapnya niri ke kuta ngelaban perintah bekau ya ti udah Allah di Sungai Lang. Dien megak ia disukung Iban Sekerang ngau Iban Saribas. Sehagi-agi ia bekupan dia, sidaknya tetap sati. Betulung bersukung. Lalu oleh ngayau, laban jauh hari perintah, tik semampai nagang. Sidak begigak kepala. Dien megak rentap digelar Raja Ulu. Lalu dia meh puguk mensia, kebalat, ngenggai ke atur, engkau sempekat. Kau udah letak Raja menua Sarawak. Kayau Saduk keterubah dilancar ke Raja Sarawak kena ke 2 bulan 6 tahun 1857 betuai ke Tuan Muda Charles Brooke ti bebala ke 3,500 ikut pengayau Dayak engkau 500 ikut pengayau laut. Bak kayau tu megak tuai laut ke bernama Abang Ayeng bin Laksamana Aminuddin balat bendar bakal. Nyepi utai nak oleh pajak, dia Charles Brooke mai balaya nyurut ke diri. Nya alai, alah me bala raja di laban bala rentap. Jalai dikena bala raja ke kayau Saduk keterubah tu, ianya nengah batang Sekerang pu. Kena ko cerita bangsa Iban, bak kayau Saduk keterubah tu.
Rentap parai sikuk manuk sabuang ti cukup berani ke bernama Unsi. Laban ia ke pansor ari kota dekat ngigak Charles Brooke. Ia parai ditimpa bala raja. Bak kayau sadok keterubah tu megak. 8 hari bala raja merinsa endar laban hujan. Hujan ke nyengalan dak ngetu-ngetunya pengalamak 2 hari semalam. Hujan tu nyadi ketegal bala sida rentap ke begendang pampat ngenak puting beliung dikena ngudik ka hari. Awak ka ribut lalu berpuput kaya bergemung. Hujan lalu melian labuh ngerunung. Lebih 70 buah perahu bala raja ketinggal ke sidak balangkau pemansuh di Sungai Antau. Anyut laban bah lalu 40 ikut bala sedadu raja kejaga dia megak mayuh parai lemas. Diterujo air bah. Laban dak sempat ngerari ke diri. Hujan berungguk tu sekali lagi ngayan ke kuasa pengaruh batu reriga sidak rentap. Bisa andar laban nanti kita berarti kau tai tu ngau silia. Bulan 6 tu endang maya hari kemarau panjai bak menua kita di Sarawak di tu. Dalam bulan 8 1858 Raja Sarawak matak kayau baru ngelaban rentap di Bukit Sadok ti dikumbai sidak ya kayau Sadok kedua. Sekali tu bala raja ti dibatak ke Tuan Besar James Brooke Johnson ngau Tuan Muda Charles Brooke. Mai bala pengayau mayu hagi hari ke dulu. Nambah kenyak sidak ia megak mai meriam besai siti. Ngenak meriam tu bala raja nimbak kuta rentap 50 kali. Tang kuta rentap nadai apa nama. Sidak ia lalu dibalas bala rentap ngau seligi beracun serta diguluk ngau tekang batu ke besar-besar. Ko rentap nengkayas ngau panjung-panjung. Baik habis napang kita hari ai ngelan. Kami ndak takut ke orang putih. Nyepi ndaklah laban. James Brooke Johnson mai bala ia nyurut ke diri. Lebu baru ga bala raja tingayau libur rentap di Bukit Sadok. Bak kayau Sadok kedua, jalai ke dikena bala raja ti dekat ngalah ke rentap. Ianya nengah batang layar. Laban jalai betiki hari nanga 3 layar. Ndak tentu renjan. Entik dibandingkan ngau jalai hari batang sekerang. Dalam bulan 9 tahun 1861, sekali lagi Charles Brooke matak bala nyerang libau rentap di Bukit Sadok. Ti dikumbai sidak kayau Sadok ketiga. Sekali tu bala raja mai meriam besar lagi ke gelar sidak Bujang Sadok. Laban kena ko penemu Charles Brooke semina kena meriam ke besar aja kutar rentap ke digagak hari kayu terbeliannya ulih rubuh ditimbak. Pemerat meriam Bujang Sadok tu kena ko cerita bisi 7 pikul tau ke 420 kilogram ti ditimbang kena sukat metrik ke dia tu. Lebuh maya tau bala iban ti nanah ke rentap nyau berbagi hati. Laban Allah humbuak sekedak serta Allah emba kaban belayan sidak ti ngemang ke raja. Penyakit bomba-bomba tu agi tubah nyadi bak penghidup mensia iban kenyau hari jeman libau rentap keliak nyentok ke sarito. Ting ujung ke bangsa iban dah oleh nyadi tuai tau kan nyadi raja megai bangsa diri empu. Lebuh sida datai di Bukit Sadok. Charles Brooke ngasuh jabu apai umping. Ngau menyadi ia ngadan apai rembi. Mai pesan ngagai bala sida nanang menyadi. Minda sida nunduk laban Raja Charles Brooke sigi nadai hati dekat bermunsuh ngau sidak nanang. Ia kebenar tok semina perkira tau ke strategi dia kena Charles Brooke
mecah ke iban saribas ti di batak nanang awak ke pambar hari iban sekarang ti di batak rentap laban kena ko penemu ya dikena ngelaban bangsa Dayak mesti ngena bangsa Dayak empu laban semina bangsa Dayak aja uleh ngalah ke bangsa Dayak sida nanang dekat nunduk nanti jakut Charles Brooke-nya ukai nipu bala nanang ngoluyuh kenunduk ya begadai ke 40 higi tajau rusak ti diturun ke uyu apa ikum jadi uyu apa ikum tu siko hari manuk sabuang nanang ti berberita kering berani serta lancat laban ia ditulung bunsur maung kena ko cerita uyu apa ikum tu kalak jadi manuk sabuang orang kaya pemanca dana bayang unal bulan libau rentap lintuang muari enggau pelima mujah buah raya siti ari cerita uyu apa ikum ke berasal dari rapuang ti semampai dikenang sidak ketuai ianya lebuh ia nukup pasu memengut betunjang lapan ngena duku ilang di pengkalan gayau batang rimbas lebuh bala laut ari pusa ti nyadi wakil sultan Brunei benuang mupu padi ngena cara ngakal tau kanipu ngage batang rimbas dengah uyu tu keliak bisi 30 higi kena ko sidak ketuai lebuh yang mati tuai bangkai uyu hendak ditumbak kenitiah adat selama tang di lumbung bala peturun ya di Bukit Buli antara ulu Sungai Langit layar ngau ulu Julau kenawit semengat niang uyu apa ikum ba Bukit Bulinya suah ngayan ke diri nyengenda nyerupa nyadi remawang ke bisik kala dipedak tau ka didinga sidak ke ngasu berburu ke mansak bukitnya keliak pulai baru ngagai cerita rentap ngeransik mendak dua ikut menyadik tu ninggal kaya ndak ngau awam rentap lalu nunu kuta sidan anang hari atas menalan bedil ke dia tu serta ngerampas bedil sidak nanang ke menama bujang timpang berang ke oleh apa ya dana bayang ngayau hari saribas Pontianak maya tu rentap agi nyadi palak manuk sabuang dana tajak pihak bisi ke cerita madah ke bedil bujang timpang berang tu ulih dana ngalah ke bangsa Sulu di Sabah. Lalu bisi ke cerita ngumbainya bedil beri apai Syarif Masahur ngagai dana. Siti agi cerita belabak ke bedil bujang timpang berangnya engka siti ari 3 iti bedil ke diberi Syarif Masahur ngagai nanang sedua luyuh. 2 iti bedil kebukainya dibuai sudah menjadi kai lama kelalu berat serta ribat dia baik siti dibuai sudah ba lubuk siti semak selalang di serikai lalu bedil siti agi dibuai sudah menjadi ba lubuk bedil setambak ulu pakai betung ke dia tu. Jadi pada peningat saya ku lengkap aku dituk dulu bak tusun ke-8 ialah kita bertemu baru bak tusun ke-9. Jadi ngagai kita ika berdua subscribe ngarap ke kita oleh klik meh button subscribe-nya dia awak jadi perancang aku meh nusi cerita tu lebih jauh kaki. Okey jadi mumpuk dulu aku. Bye.